Ginoo. Dili nimo madawat man nimo ba pero mawala lang dayon ba. Kinahanglan gid matag usa gid nato nagi day pagkuan sa Ginoo ba kay kaning kaaway wala man gid nalipay. Wala gini na nalipay kay mo man gini iyang ministre. Mao na iyang ministre. Sa jantinton nga pagkawat, paglaglag og pagpatay. Mao nang iyang tirahan ang atong kalag. Iyang idiretso sa ipuan sa atong kalag ba kay og dili kita kanang mahimo bita tang kumpiyansa. Wala tay pakigsandurot sa balaang espiritu. Malamang na dili na ta kay ang kaaway magod ang iyang pag-atake. Dili pa sundayag pa ilalom. Dili na to makita nga nalihis na di kong dalan. Tinood. Inanay na di. Na inanay di ay. Dili man ang yawa mo diso nga kani gyud kay dako gyud kay na akong itira niya. Dili man moingon ang Satanas nga, "Hoy, des atuwa gito si kuan dal ibumba tubuke." Dili man moingon ang kaaway. Ang iyang kuan pailalom gyud na, ginagmay lang usaba. Pero kanunay. Honghong pero. Mao nang usahay. Kay usahay nagadambo ako. No, usahay manggod. Usahay manggod ang hungong sa yawa nindot pod. Ay, yes, ay. Nindot pod pangita na pud itong trabaho ba kay murag Kapadang po ka. apiki na kadiha. Makatabang pa ka. Makatabang pa ka nang imong mga igsoon, mga silingan diha. Makahatag po ka. Makahatag pud ka. Kana paminawag yung taro mga igsoon. Paminawag yun na kay og tinuod bitaw nga mga lagad ka sa Ginoo, di ba kapasagdan sa Ginoo? Di ba kapasagdan siya may mamuhat. Wa man tay mabuhat gid pud og wala gid ang Ginoo ba? No? Diha manggid nga kinahanglan gid pud ba nga kuan kanang nagit pagsumitar sa Ginoo. No? Nga niingon kay sa dire sila ba mga tao lang ang naghatag og idea nga tukang Hesus mahitungod sa iyang buloton? Dili gayud. Ang yawa kato nagamit og tawo. Na maskin gali si Jesus ilaging ingnan nga ay kamatay kay himuon ka na mong hari. Na og si Lord ato dili puno sa balang espiritu. Sige. Di na pumatay ka risod na mamatay no. Sige hari ritso. No pero makita na to ba nga si Lord wag gud siya nadala, ni parog gud siya kinsa siya. Hallelujah. Ingana po di ay nga gusto ni Lord ba nga unsa gid ang kanang kuan ba nga mubarog dayta. Mubarog kita sa atong pagkakristohanon. Mubarog kita kay ang yawa daghan ka na siyang buhaton. Nga mingon ang yawa wa kay gamit maot lang kag nawong. Ay nawayon gid na siya. Ayag lawata kay Amen. Guwapa. ayaw gawata kay unsay gingon sa Ginoo nga gibuhati ka sama sa akong dagway. Imagine niyo si Lord unsay dagway. Ako mo kakita nila pero gwapo gina siya. Wala makain ko gwapa gyud ko Lord. Amen. No? Manang dili ta. Ang atong kaugalingon ba dili ka kumpara sa uban. Pinasay man ka. Unique sa Bisaya ba? Unique ka. Pinasay ka. Kay, gibuhat ka sa Ginoo. Ibutang ta. Naay ka parehas nako. Example lang na. Naay ka parehas nako. Unsa naman nga duha na ta maglibog sila. Maglibog sila nang sa manas ka nga parehas lang nawon, parehas lang kinaiya. Maglibog na siya asay tinuod ato nga mamay sa buhay. Mamay sa Manang pinasay jud ta. Dili jud ka kumpara nga unsa ni atong dagway? Pasalamatan nato tong Ginoo nga ato tong dagway. Amen. Salamat sa pagkakataon. Ay, sigan. Kasi dagway, wala ka tuway. Den usahay. Usahay. Usahay kay ato bang tagsamen. Ana pa silang Lord, si Lord pa ipangutanan Lord lapad kay kog ilok. Ay saway imong kaugalingon. Lapad day nga mana kay Lord. Salamat sa Kristo. Nanapay lapad. Kay nailapad Lord and ang bangag duhara kay og tulo Lord. Halublak ng tawagan na Lord. Pasalamat. Malagi, dapat tagawatis. Pasalamat
to ang Ginoo ba ana ba unsay yang gihata asa naman to dapita What page one? wala lang dapat ha 114. Tingog kita, Mader. makita na to ba nga makita na to ba dili ka nang unique gyud data oh sama oh kagwapa kayo ninyo din saway-saway yun ninyo kagalingon Amen. kayo ako pa sila mahal ko maayo gali kay mo na imong naong kay ang una ni tanaw bitaw na to Model ay si Komental. ang una bitaw nagtanan na to si Lord man wala dili gyud aksidente ba kay wala man si Lord nga ako sa ning piyong-piyongan wala na siya nagpataka wala na nagpataka ang Ginoo iya juga ang umul-umul ba nga giumol pa kana gitaram kani alisod po na butangan kay dako kay mata usa gamay wa kay angay no monang grabe kay si Lord monang kinang na makaton ako wala rin ko isaw-sawa yan akong kagalingon kanang manamin ko kada ko atong sa amin igawas na ko kaan ako wow Lord salamat sa kong buhok Lord isang kalitan mo sa ako wow oh naadi ka ng pagpasalamat sa Ginoo ba? Importante magid kayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Bisan pag unsay atong naagian pa dapat yung pasalamatan sa ang Ginoo. Salamat na ka atong mga nindot kay naabot sa imong kinabuhi. Saba diha. Why kwenta tong mga nagian nimo mga dapat kwentaon to kay motoy handumanan nimo ba? Handumanan sa awit nga. Hala Lord. Makaana jud ka ba nga? Hala Lord. Sa kadaghan akong naagian ba? Sa kadaghan na akong naagian. Pero naapa jud ko nagbarog pa jud ko. Kanang naapa jud ko. Thank you, Lord. Nagbadaogon jud ko sa daghan. Kaya ang atong kadaugan Halag na kabasing-basing. dili man ang atong kadaugan dili man sa kaugalingon naton kuning kamo. Si Lord. Kundi tabang yun sa Ginoo. Amen. Mo nang kayo pagpanghinabong nga kusgan ka. Pasalamatin ginang kusgan ka Lord. No? Ang tanan bitaw kay paano gud kanang tinagid sa tabang sa balang espiritu. Kay wala bitaw ang balang espiritu, matay utok. Desisyon lang ta sa bisag magkasugamak ka. Diba? Oh, Tataka lang ba? naran tayo utok gamay ra kanang ang ato bitong kaalam limitado man gud Raputa, tumbalan sa Ginoo. oh Kuling kalibutan ng kaan. pero ang kaalam nga gihatag sa Ginoo ang kaalam sa Ginoo nga yang gihatag sa to dako kayo pa mo nang kani paanjud ako ni ba kay sauna magbasa ko di ko kasabot oy di ko kasabot kanang Bible nga Bisaya bago pa kong nakabit di ko kasabot di ko Bisaya ra man ta ni nganong di ko kasabot Ikaw. mo to ni ang ana si ate pangay tabang sa Ginoo Amen. ganaan pa ko kabag kung pangay tabang sa Ginoo kung saan ka ako pa natuyo na saan ka pinakapagpangay tabang sa Ginoo ay ukar pa nga ay kagtabang unsay bitay ka nang unsay bitay mo gikinahanglan isulti na sa Ginoo kini man na sa mingona dai nakamaminaw nimo kanunay na siya naminaw nimo kung imong pagkikistorya sa Ginoo sincero Amen. mo ginahan ka ng ang kuan sa Ginoo di man naparehan ni padre mampisal ka padre nakasal ako nangawat ka nakatulog na dito maron sige sa no sa yango ba oh okay nganong makaingon ko kakita man ko nganong pisal ko pa pati na kulog dito ngala ko sanong maning pare akong gilili kay murag naa man to murag salaan oh natulog ko nag-ananan mo day di wa day klaro ni wa na minaw man yung sanong oh pero mo na nakanindot ba mo ning pasalamat jud kayo ko ba nga pasalamat jud ko sa Ginoo nga nadakpan ko sa gawas oh pasalamat jud ko ba kay wala ko nasulod sa presahan ba pero makita ginato ba sa diha gid nga mangayo tag kuan ba pero sa diha nga moduol ta sa Ginoo ba pero gitan-aw na ni Lord ba unsay motibo sa atong kasing-kasing ang ato yung kasing-kasing mo iyang gi kuan
No, kaninong din siya. Saan naman to siya? Ang ulahing tingog. Basa ka or ikaw basa? Ito siya, wala pa kita Ang naman. ulahing tingog. Sige mo, basa mo. Ang ulahi tingog mao ang atong tingog sa sulod nga dapat atong mailhan gikan sa tingog sa Ginoo. Ang tingog ay demonyo. Ang tingog sa demonyo dali ra nga mailhan tungod kay nakabalo kita nga kanunay gayod kining sukwahi sa pulong sa Ginoo og permiteng sukwahi sa kinaiya og pamatasan sa Ginoo ang atong kaugalingon. Tingog maoy mas lisod ikon gikan sa Dios. Pag ang mga panahon ang atong kaugalingon panghuna-huna mura usab o tingog sa kalaang espiritu. Ang tawo kasagaran moingon tuguti nga ang imong konsensya maoy mogiya nimo apan kinahanglan atong tutaon ang espiritu. Kinahanglan dili nato tuuhan ang tanan nga moabot sa atong hunahuna. Ang atong kinaiya ang kasing-kasing malimbongon ibabaw sa tanan butang kinahanglan dili nato kini salingan aligan apan sa baylo saligi ang Dios. Tantawa ang Jeremias 17:9. Amen. No? Ang sa gingon dere ang ulahing tingog mao ang atong tingog sa sulod. Kaning atong usahay ba kay ang atong Microphone. ha? Microphone, ipunta sa baba. No. Wa mo ko microphone sa mo ha? Ang ulahing tingog mao ang tingog sa sulod nga dapat atong mailhan. Men. No, kinahanglan gid kay ang kaning atong itong tingog sa sulod. Nindot mo ba kay ni mo demand ra ba pud ni? Ay, totoo yan. Oh, mo demand pud ni ba? Kinahanglan gid nga atong ilhon ba? Atong ilhon ang tingog sa atong kinasuluran ba kay mailha kay ang mailhan nato ang tingog sa Ginoo, ang tingog sa demonyo dali ra gyud mailhan. Tungod kay ang tingog sa demonyo puro ginabaka. So kwahe gina sa pulong sa Ginoo puro gina baka usahay man gud pod. Mas sayo na to tuhuan ang tingog sa atong unod, tingog sa demonyo. Masayo na to tuhuan kaysa tingog sa Ginoo. No? Kay usahay kay kani atong panguna-una, mura po nagtingog sa Ginoo ba? Labi magpasting ta? Example lang, nagpasting ta? Napad atong silingan kay labi kay sudan. Ana. Ya naka-commit ka sa Ginoo nga. Lord, fasting ko, sugod ko ugma, nya galuto ang silingan. Lord, ugma na lang. Ugma na lang Lord kay murag kuan man kanang murag imuha gid puning imong kabubuton Lord kay kusog pa kay diri sa akong sulod. Saba diha. Saba diha gyud. Na manang kinahanglan day nato mailan ang tingog sa atong sulod o tingog sa demonyo o tingog sa Ginoo. Naagid tay kanang pagpilian ba?
nagitay ka ng pagpilian ba ug asa aning tulo atong sundon. Amen. Ay upat. Wala pa man to kabot na pa man to sa nahan. Oh, kinahanglan gid nga nagitay pagpilian ba kay kaning tingog sa demonyo. Daghan kay kani siyang sulson. Daghan kani siyang pagabuhaton ba? Kutob di na siya mohunong, kutob nga madala ka. Tinood. Kung ikaw wala kay pakig relasyon sa balaang espiritu, dali ra kay kang madala. No? Bisan pag pila ka katuig na nangalagad, bisan pag mga leader, Ay, totoo yan. Tayo. ug wala gid ang tabang sa balaang espiritu, wala na meron. Yabo. Dugay ra. Dugay ra gyud. Siguro di ko abda ko sa katuig. Kaya ni desisyon ako, akong desisyon nga di nako. Kaya nakagbarang-barang man din. Di nako mo usab pero grabe kay ba ang balaang espiritu ba ug ang Ginoo bitaw kay ang Ginoo man gyud naghatag natog kadasig. Ang Ginoo may naghatag natog kadasig ko kay nag-ingon sa Apolo nga bisan dili ka mo nako biyaan kanang bisan ako mabiyaan niyo bilan ka na ako dili niyo ang ako magtatabang mao ang balaang espiritu. No, ang saad sa Ginoo ba kay ang saad sa Ginoo ba kay matuman gyud. Hallelujah. No, makita gyud nato nga bisan dahil kanang ningon kay diri asa man ta siya. Ningon kay sa diri tugote ang imong konsensya nga maoy mugiya nimo. Usahay ka ning magpaabot ang taga usahay ka ning konsensya. Kaning konsensya na man kanunay. Naning konsensya kanunay. Pero lahi gyud kon ang balaang espiritu mo'y magiya nimo. Kana. Kay kana imong konsensya di ba na mawala. Ibutan ta kana magkonsensya magkuan. Dali kay ka magkonsensya no? Paghaman mo konsensya, nawala na imong konsensya. Pero ang tabang sa balaang espiritu dili mawala. Hantod nga imo nang undangan. Tangin na ba? Hantod nga imo nang biyaan. Kay ang konsensya mo'y pasagdahan. Natural lang kabuhi pa kan adyo kay konsensya. Nagitay konsensya dili na mawala pero ang gusto sa Ginoo ba nga dili dai nato mapaundayonan ang atong konsensya. Nga di ay atong salig sa balaang espiritu. Amen. No kay ni ana siya gud nga. Ingon siya na kinahanglan dili nato tuuhan ang tanan nga moabot sa atong una-una. Kana. Okay, kana to pang una-una. Mura po din daw magikan sa Ginoo. Tatagaw. Latagaw kayo. Mo decision ta. Urada kay Lord, ibutang ta nga apply kog trabaho. Natana ba ka ni Lord ana? Lord, magminyo na guro ko. Hoy, tabang. Taga sa Ginoo. Di ba mangutana si Lord nga nana kay baboy? Dili mangutana si Lord. Kanding mo there, no? 1,000. Dili man si Lord. Dili na mo pugong nimo. Dili nang pugong pero kinahanglan nga andam ka. Kinahanglan na kay pagsubmitar sa Ginoo pagpangutana sa Ginoo Lord. Kababoto nimo ni. This is you. No kay relasyon mong kaha. Relasyon mong kaha. Come on. Pangutana sa Ginoo nga Lord. Kababoto nimo ni. Kay ug ato ra bitang kaugalingon og ato rang kaugalingon kani atong kasing-kasing bitaw. Moy atong paundayunan. Magmahay kita. Basing-basing. Mag kabasing-basing kita mga igsoon. Kay kani atong kasing-kasing malimbongon kayo ni. Ayaw. Malimbongon kani atong kasing-kasing. Ulang. No? Mo nang ninyo siya apan kinahanglan atong sutaon ang espiritu, kinahanglan dili natutuhan ang tanan nga moabot sa atong una-una. Dili kay tuuhan. Na usahay lisod kayo pag mas sayon kayo ang masayon kay pagtuo sa atong una-una. Kaysa kabubuton sa Ginoo. Pero makita na to ba nga unsa gyud si Lord ba unsa gyud ang iyang pagka amahan ba bisan sa atong mga kasaypanan nagpabilin ba gyud siya nga higugma nato na wala mi sa mga nga
Ang dangin na diha kay dugay ra ka na kung ginan buhi wa gyud na nimo buhi. No kay dili man gyud nga dili man nato mabuhat gud kung wala ang tabang sa balaang espiritu. Kung ato lang kabalingong kusog. Hoy, tapos na lang pila ka tuig, di gina mawala og dili way pagsumitar sa balaang espiritu. No kinahanglan gud kay ni nato ba nga naagi pagsumitar sa tanang desisyon dai nato ba? Amen. Naagi pagsumitar sa balaang espiritu ba? Kay sa diha bitaw, kay pamilya naman ta, sa diha bitaw nga naay pagdesisyon nga sayop imong desisyon dili ra ikaw may maapektuhan tanan. Tanan ang imong maapektuhan pod ang imong kuan pakigrelasyon sa Ginoo. Ano na kaingon ko? Nagian gud ako. Hallelujah. Nagian ako kay karaan man ako naunggod. Naagian mo nang sa matag usa nato ba kinahanglan gud nga naagi ay pag submitter na ipagpaminaw. Amen. Dili nato baliwalaon ba nga kinsa tong nagkinahanglan og tambag bitaw? Dili nato baliwalaon ba kay bahala to siya oy kay wala man to sige naman tukuan ana ba dili tay nato iduot kun dili ang gusto sa Ginoo bang ato day matabangan ang matag usa ba Amen. no kay dili ta ka kuan ba kay og kita ako mismo wala ko tabangi sa Ginoo oy malamang wanas mamay no pero grabe kayo ang grasya sa Ginoo ba Amen. ang grasya sa Ginoo ba kay kanunay pero dili po na to himaong lisensya ang grasya sa Ginoo. Grasya bitas Ginoo mo desisyon lang sa pugo aning niya. Kay mo man po ni Lord kay nindot man po kay ning desisyon na. Bisan pag nindot bitaw kayo kinahanglan naagi pag sumitar sa Ginoo. Lord, imo ba ning will? Kay og kabubuton jud sa Ginoo. Kabubuton jud sa Ginoo, dili gina magkasangit-sangit. Mo kuan na gina mo plura gina nga walay pagpaningkamot sa ato mo plura gina mo nang kinahanglan gid ba kay ingon siya ka ang atong kinaiyang kasing malimbongon jud kayo tinuod dili tinuod kayo bisan pag kaning mga idara na malimbongan gapon mo nang dili gyud mabasihan dili gyud mabasihan dili masaligan atong kasing-kasing ba? Dili gid masaligan ang atong kasing-kasing ba? Kay kani atong kasing-kasing malimbongon kay ani kay usay makaandar ta. Murag maayo ra mo akong gibuhat Lord. Wala po koy taong gi apak-apakan dire. Wala ra po koy gipasakitan nga tawo. Mahara nang una-una day. Mo nang kinahanglan gyud day ba nga naagi pangayog yung tabang sa balaang espiritu ba? Amen. Nakikita tanan nagkinahanglan gyud tabang sa balaang espiritu. Amen. Kay ang atong kusog ba? Wa gyud tay igong kusog ba? Ang atong kusog limitado gyud kayo. Manang kinahanglan gyud sa matag usa. Bisan sa ato ginitanan ba nga kinahanglan gyud ba nga ang pakigrelasyon sa balaang espiritu. Amen. No? Kay wala man gyud tay mabuhat. Ingon kay siya dere sa kareng sa isay mabasa sa Santa basa na Samtang sa laing bahin, dili usab kita dapat mahimong kritikal sa tanan natong gihuna-huna. Dapat dili usab kita mahimong inosente. Sa diha nga personal kong naminaw sa iyang hilom nga tingog, nakakuha akong impresyon sa akong espiritu sa unsay akong gihuna-huna nga gisulti sa balaang espiritu sa akoa. Nirisgo ako sa pagsalig nga ang balaang espiritu gayud ang nagsulti kanako. Sa dihang akong naila nga ang akong gihuna-huna uyon sa pulong sa Dios ug sa iyang kasing-kasing mahitungod sa paghatag og kwarta, pagpaambit sa ebanghelyo o paghatag og pulong sa usa ka tawo. Isugod ko risgo ug ang akong kumpiyansa sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo mitubo. Sa akong nakita ang bunga sa akong pagsanong ni ana nga tingog, sa akong kinasuluran mas nisalig na noon ko nga dili akong tingog ang akong gipaminaw apan tingog sa balaang espiritu. Usahay masayop ako, tinuod. Og dali kaayo nako kini nga ilhon.
Ang nakatabang kaayo sa akoa mao ang dili pagdali sa bisag unsa apan tipigan kana nga pulong o ideya sa akong kasing-kasing 24 ka oras ug akong pamalandungan ug susihon ang motibo ug nakabase ba sa Biblia. Isip minyo nga lalaki si Pastor Vlad ni ha. Isip minyo nga lalaki mo konsulta usab ako sa akong asawa. Muhangyo ako nga iampo usab niya ug pamatud-an kana nga pulong. Gibuhat ko gihapon kini hangtod karong adlaw. Makita nato ba kang Pastor Vlad di ba makita ginato ba nga sa diha day gyud day nga kuan wala gyud siya kanang sa diha yang pagabuhaton ba kay nagi siya pagsumitar sa balaang espiritu. No, wala ko'y kalainan sa ato. Need jud sa ato ang pagsumitar sa balaang espiritu. Yan na sa diri nga una siya ni risko na himo siyang makahimo dayang kumpiyansa kon nahimo siyang kumpiyansa ba kung ang balaang espiritu ba yang tugutan siyang kinabuhi nga may magapamuhat ba wala niya unhi ang Ginoo ba wala niya unhi ang Ginoo ba nagsunod siya sa kabubuton sa Ginoo Amen. no makita nato nga isip minyo man siya di doon po sa sang asawa nga naday pagkonsulta ba dili urada nga mo desisyon unsay mo desisyon imo din ang buhaton ba kay diha day punta sa ato, ma-apply po na ito ba nga, makat-on po ta sa pagpaminaw sa balaang espiritu. Sa dihang, una ta mo, usahay manggod ba kay, usahay kay, marag nindot ka ni buhaton ba, mubuhat din ta ba, ni ulay pang sumitar sa balaang espiritu. Di naya po. Ay. Naya po, niya ang pagbasol manggod mga so dili gid maguna. Nadyo sa kaulahian ba, mo nang importante gid kayo ba nga, naagay ka nang na makita nato ba nga diha gyud ay nga sa diha di ay nga ang atong pakigrelasyon sa balaang espiritu ba nga mulalom bitaw mahimo datang kumpiyansa dili na ta magsalig sa atong kaugalingon ba no kay dili na nato makita atong kaugalingon kun dili ang atong makita si Lord na si Lord na kay og sa ato rang kaugalingon pagulutan kada kita mabuhat pero wala ka himot sa Ginoo ya po rin yung pangikso mo nang importante gid kayo ang pagpaminaw sa tingog sa balaang espiritu matagusan na to ba makadungog bata sa tingog sa balaang espiritu makadungog kita sa tingog sa Ginoo kita tanan Unsaon na to daghan man kung pamaagi nga unsaon nimo nga makadungog ta sa tingog sa Ginoo daghang pamaagi si Lord ang pagbasag Bible tingog na sa Ginoo ang pag-ampo tingog na sa Ginoo daghan yung pamaagi ba nga daghang pamaagi nga si Lord ba nga madunggan kaniya pero choice ato kung maminaw ta ma-apply po na to kayo og dili po ta maminaw ato alam pong puro istorya diha kang Lord unsa man mo pagkadungog sa response ni Lord kung ikaw ray bangka diha ikaw ray bangka istorya dan wala kay pagpaminaw ang relasyon man gud mga igsoon close gid mo no sama sa kong ingon aba day relasyon nato adto sa pikas kalit mo ka istorya dili man nato mailhan gud ang tao kung dili walay relasyon kung dili na ginanimo taparan ba istoryahon dili lang ang pakigrelasyon dili lang na usa ka adlaw kanunay gina hangtod nga atong mailhan og kinsa na imong gikarelasyon diha no kay dili man ta makaila kung dili nato kanang dili nato lingkuran dili nato istoryahon dili ta maminaw kay ang relasyon na ginoy paminaw sa matag usa. Ingana kanang importante po nang pag-communicate. Okay, ug wala na diha gyud nato na makatunan ang tanan ba. Nga unsa di ay importante ang relationship mga igsoon. Kay ug walay relasyon bitaw bisan sa tawo, wala kay relasyon maulabi po kamo tanan no? Maulabi po kamo mangutana niya, wag mo relasyon, taka lang kagrat-rat kag istorya. Kinahanglan gyud ba nga? Ha? Masagpaan jud ka labi nag
Espiritu. Ngayon ug gihapog ta ba kay wala man kita ato ah. Nga ningon sa dire na ibalo kita nga ang Dios kanunay nga namulong pinaagi sa iyang pulong. Amen. Pinaagi sa pagpasiugda sa pipila ka mga tudling sa Biblia nga direktang mapadapat sa atong kinabuhi samtang kita mamalandong sa kasulatan kada adlaw. Amo na giingon nga meditate the word of God day and night. Amen. Oh, nagi kuwan ba? Pag pamalandong ba? Kay lahi mo munang magbasa ka mura ka gabasa comics ba? Wala. Gabasa lang ka. Nindot ka na pag pamalandong ba? Kay diha nimo sa dihang imong pamalandungan ba nga nagbasa kag pulong sa Ginoo? Diha nimo madungog ang tingog sa Ginoo. Sa dihang pamalandungan nimo ang pulong sa Ginoo. Kaya ang katubagan ara magina sa pulong sa Ginoo. Amen. Oh, niana siya nga. Ingon sa musulti usab siya pinaagi sa hinay nga gamay nga tingog nga buhat sa porma sa usa ka una-una. Di ba kay usahay kay si Lord makigistorya man pinaagi sa atong una-una. Pero mailan po nato na nga kanang imong atong kanang kang Lord ba na kanang nasa imong una kang Lord ba na ato nang mailhan. Unsa pag ila pinaagi sa atong kasing-kasing. Sa kasing-kasing gina kay ang sama sa kong gingon gani nga daghan gyud kayo ang pamaagi ni Lord nga makigistorya sa ato ah. Amen. No, ni ana sa nga ang nasayod usab kita nga ang Ginoo nakigsulti pinaagi sa panan-awon. Og damgo ang damgo mahitabo panon sa gabi ug ang panan-awon mahitabo sa adlaw. Usab ang propeta, mga pastor ug kadtong ana sa espirituhanong autoridad mo'y mga agianan diin ang balang espiritu namulong karon adunay ubang mga pamaagi sama sa talagsaong mga madungog nga tingog sa trans ang Dios mamugnaon kaayo o makabalugyot siya unsaon pagkuha sa atong atensyon. Ang pinaka-importante sa atong bahin mao ang mapainabsanong ihatag ang atong dunggan sa pagpamati kaniya. No, makita na to ba nga? Makita na to ba ang Ginoo makigsulti sa ubang tao pinaagi gyud sa pinaagi sa imahe sa ilang huna-huna. Nasayod kita nga ang Ginoo makigsulti pinaagi sa panan-awon. No? Kay ang panan-awon importante pud kay na mga igsuon nga si Lord mapakitag panan-awon ba? Makakitag panan-awon importante po na mga damgo. Naay mga damgo nga importante po na mga damgo. Pero sa dihang naay mga damgo ba? Imo po na submitar sa Ginoo. Nga gikan ba gyud niya? Kay ang damgo importante po na kay diha mo po makig-istorya si Lord sa imo ha. Importante po na pero gikinahanglan gyud po nga naagit po ipag sumitar sa iya ha. Naay pagpangutana ba nga naay pagpangutana sa iya ba nga unsa ni Lord abi kay dili po direkta nga gadamgo ka buhaton din na nimo. Naay pag-asa sa Ginoo ba ug si Lord nago go. Then ay kalimot pangagtabang sa balang espiritu ay larga nga ikaw ro sa. Ay larga kay abi kay gakalayo ka larga pa kadayon na. Yan ay pabilite mo lang kada. Oh. Kinahanglan gyud nga nagi pagsubitar sa balang espiritu. No, wala pa. No, daghan kayong gamiton si Lord mahitabo sa adlaw. No, ang iyang gamiton kasagaran, ang iyang gamiton ang propeta. Pakitaan niya kanang panan-awon. Amen. No, pakitaan niya panan-awon ang propeta. Then ang propeta sa diha makadungog pud siya sa iyang nadawat gikan kang Lord. Iya po nang isulti aron ma-aware pud ang mga kung unsay padayag sa Ginoo ba. No? No, o kadtong ana sa espiritu ng otoridad, maoy agianan dili lang ang balaang espiritu namulong karon. No, bisan pa ang mga pastor. Mga pastor, mga alagad sa Ginoo, sila po'y gigamit sa Ginoo ba nga gigamit sa Ginoo nga magsangyo sa pulong sa Ginoo ba. Tanan man bisan dili ta propeta, dili ta pastor. Pwede po ta gamiton unsa man ang atong panglakaw pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Na kay wala bitay pamaagis Lord nga agianan bitaw maggamay siya kanang tawo nga mo yang agianan nga ang iyang
mensahe mapadayag yun. Mugamit yun siya tao. Ha, di man mingon si Lord nga, oh, ayo. Nanay siya gamiton pero na po usahay po si Lord. Siya mismo. Siya mismo direkta yun para sa imo ha. Amen. Direkta po sa imo ha ba. Nagi kanang si Lord ba nagi kanang siya kanang pamaagi ba. Nagi siya pamaagi ba. Then talagsaon nga madungog ang tingog. Unsay o Lance, unsa na? Trans. Unsa man siya? Wala pa. Kuan siya. Trans. Ngayon siya diri ah. Pero bakag naa diri ba pero imo ang lagi. Murag kag na. Dala ba ka? Murag kag lagi. Bayaw. Murag kag nabayaw. Takot man anay. Ha? Ngayon siya, ang Diyos, mamugnaan kayo, nakabalog yun siya sa unsaon pagkuha sa atong atensyon. Right yun ka, Lord, no? Right yun si Lord. Dili ka direkta ba nga, si Lord, pasakitan ka ba nga? Karang, naagi siya ka ng pamaagi iya ba nga, madala ka sa iyang atensyon. Alag at atensyon na ng, paano? No? No, iningan siya dito, ang pinaka-importante sa bahay mo, ang mapainabsanon, ihatag ang atong dunggan sa pagpamati kaniya. Kung saan man nato ganahan man ta, bisan kita siguro tanan, ganahan kita makadungog sa tingog sa Ginoo. Kung saan po nato pagkadungog sa tingog sa Ginoo, atong dalunggan, wala na minaw niya, ang atong ipaminaw, katong tuwa sa gawas. Wasa lang uno, no kason. Oh, Wasa niyo. kuwan ba, kinahanglan yun ba, kanang intention gyud ay nato nga og ganahan ta makadungog sa tingog sa Ginoo ba intention gyud sa ato nga maminaw ta lagi intention kayo ibutang ta na imong istorya na imong istorya na imong dalunggan wala atong na istorya ni ikaw man og naay pa mga pangutana di ka katubag unsa man mo tubag mo ka naminaw maingon pa rin ka atong mga kawat sa to yung istorya na mo nang importante gyud kayo ba nga ang atong dunggan ba? Atong yung ba? Atong ipamati ba? Bisan pag kinsay mag-istorya, dili lang ni Lord, bisan sa matag, usa na to ba? Amen. No, kaya nagkinahanglan mga sa matag, usawa, takabalo. Sa matag, usa na to, doon na tayo giagian. Ganahan lang siya, nga naay ka-istorya, di ka mamino, dili siya matabangan. Kinahanglan yun, intention yun ay nga atong pagpaminaw sa matag, usa. That's all. Kuan sa ta, pangita mo kanang partner kanang dili niyo kanunay kauban ba? Mag-ampo ta sa matag usa.